अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं 22 दिसंबर का एडिटोरियल यूएई वीज़ा इश्यूज़। In the field of international relations, sometimes differences between traditional allies do crop up, and it requires deft diplomacy to resolve these issues before they start to have a damaging effect on the relations. सबसे पहले जो डिफ़िकल्ट वर्ड आया है एलीज़, ये मैं आपको पिछले ट्यूटोरियल्स में बता चुकी हूँ। एलीज़ का मतलब होता है साथी या इत्तेहादी या दोस्त। इसके बाद डेफ्ट, जो कि एक डिफ़िकल्ट वर्ड है, इसका मतलब होता है कि स्किलफुल। और डिप्लोमेसी, आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों के लिए डिफ़िकल्ट वर्ड होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। द आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ कंडक्टिंग नेगोशिएशन बिटवीन नेशंस। यहाँ वो बात क्या हो रही है कि कभी कभार ऐसा होता है कि दो जो ट्रेडिशनल एलीज चले आ रहे हैं उनके दरमियान कभी उनके रिलेशंस में डिफरेंसेस आ जाते हैं, यानी कभी कभार ऐसा होता है कि ताल्लुक़ थोड़े से ख़राब होने पे आए। तो एक स्किलफुल निगोशिएशन के ज़रिए चाहिए कि इन जो मसाइल आए हैं, जो डिफरेंसेस आए हैं, उन्हें ख़त्म किया जाए इससे पहले कि मसला ज़्यादा बढ़ जाए और जो रिलेशंस हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस, उनको जो है नुकसान पहुँचे, वो डैमेज हो। इससे पहले इश्यूज़ रिजॉल्व कर लेने चाहिए। कंसर्निंग द सस्पेंशन ऑफ यूएई वीज़ा फॉर पाकिस्तानीज़, सस्पेंशन मतलब मुअत्तली। यूएई ने जो पाकिस्तान के वीज़ास को मुअत्तल कर दिया है, तो इस पर ज़रा नज़र डाल लेनी चाहिए, गौर करना चाहिए इस पर। एज़ वेल एज़ राउंड डोजन अदर मोस्टली मुस्लिम मेजॉरिटीज़, ना सिर्फ पाकिस्तानीज़ बल्कि दूसरी जो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स हैं उनके भी जो वीज़ास हैं वो मुअत्तल कर दिए हैं। दैट टुक इफेक्ट लास्ट मंथ. The Emirati government has assured Pakistan that the curbs are temporary. Curbs की विज जो मीनिंग होती है वो होती है रिस्ट्रेन और कीप इन चेक। यहाँ पर हम रिस्ट्रिक्शन भी इसकी मीनिंग है, तो रिस्ट्रिक्शन से समझते हैं हम कि इमारेटी ने, यानी कि यूनाइटेड अरब इमारेट्स ने इमारेट ने ये कहा है कि जो है ये जो पाकिस्तान पर पाबंदी है ये टेम्पररी है। ये जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है ये यकीन दहानी कराइए कि ये टेम्पररी है, ये हट जाएगी। द फॉरेन मिनिस्टर वाज रिसेंटली इन यूएई एंड टुक अप द इशू विद इमारेटी ऑफिशियल्स. And the Foreign Office spokesman said on Sunday that Abu Dhabi had assured Islamabad that the restrictions were put in place due to COVID-19 pandemic. अभी हालिया फॉरेन मिनिस्टर जो है यूएई में उन्होंने इस इशू को उठाया कि जो वीज़ास मुअत्तल किए गए हैं, तो जो फॉरेन ऑफिस स्पोक्समैन थे उन्होंने संडे को कहा कि अबू धाबी ने ये यकीन दहानी कराई है इस्लामाबाद को कि जो रेस्ट्रिक्शन है वो पेंडेमिक की वजह से है, कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से, और ये टेम्परेरी है। Moreover, the UAE foreign minister issued a warmly worded statement hailing ties between his country and Pakistan. इसके अलावा ना सिर्फ ये यकीन दहानी कराई कि जो मुअत्तली है वो कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से है। इसके अलावा जो यूएई के फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने वार्मली वर्डेड स्टेटमेंट, यानी कुछ इस तरह के अच्छे अल्फाज बोले कि यानी उन्होंने बहुत अच्छी यकीन दहानी करा दी। और यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हुआ है हेलिंग टाइज़, इसका मतलब होता है हेलिंग का तो मतलब आप जानते हैं इस्तक़बाल, लेकिन अगर हेलिंग टाइज़ हो तो इसका क्या मतलब है, खुशगवार ताल्लुक़ात। तो जो यूएई के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने बहुत जो है यानी कि अच्छे अल्फाज कहे, और जो पाकिस्तान और उनके कंट्री के दरमियान के जो रिलेशंस हैं वो भी मतलब मज़ीद बेहतर हैं, यानी खुशगवार ताल्लुक़ात की उन्होंने यकीन दहानी कराई है। These are of course welcome developments, as after news of the ban emerged, there were rumors circulating over the nature of visa suspension
ریومرس کا مطلب آپ کو پتہ ہوگا، افواہ کو کہتے ہیں ریومرس. تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے، آف کورس یہ جو یعنی کہ جو فارن منسٹر آف یو اے ای نے اسٹیٹمنٹ دی، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ویلکم ڈیولپمنٹس ہوں گی. لیکن جو ہے اس اسٹیٹمنٹ سے پہلے جب خبر آئی تھی ویزا سسپینشن کی، تو سوری بین کی، ایک ہی مطلب ہے، بین کی جب خبر آئی تھی تو ویزا سسپینشن کی نوعیت کے حوالے سے افواہیں بہت زیادہ جو ہے بڑھ چکی تھیں، بہت افواہیں چل رہی تھیں. For example, it was being conjectured that the changing geopolitical situation could have been behind Abu Dhabi's decision. Especially, the UAE's acceptance of Israel came as a bombshell in the September. While rumors were circling that many foreign friends of Pakistan were also pressuring this country to recognize Tel Aviv. پہلے ڈیفیکلٹ ورڈس بتاتے ہیں یہاں کے. کنجیکٹڈ، یہاں پہ جو ورڈ یوز ہوا ہے کنجیکٹڈ کا مطلب ہوتا ہے اے اسٹیٹمنٹ دیٹ مائٹ بی ٹرو بٹ از ناٹ پروون. اسٹیٹمنٹ دیٹ از ٹرو بٹ ناٹ پروون. اس کے علاوہ جیو پولیٹیکل سچویشن، جیو پولیٹیکل کا مطلب ہوتا ہے اسٹڈی آف دا ایفیکٹس آف ارتھس جیوگرافی آن پالیٹکس اینڈ انٹرنیشنل ریلیشن. اب نیکسٹ ورڈ جو ڈیفیکلٹ ہے وہ بوم شیل ہے. بوم شیل کا مطلب ہوتا ہے این ان ایکسپیکٹڈ اینڈ سرپرائزنگ ایونٹ اسپیشلی این انپلیزنٹ ون. ٹیل ایویو، یہ آئی تھنک سو پچھلے ایڈیٹوریلس میں یہ آیا ہے، اور ٹیل ایویو جو ہے وہ سٹی ان اسرائیل ہے. یہ ایڈیٹوریل واٹ آئی ریممبر از دیٹ کہ اس بارے میں تھا کہ سعودی عرب اور جو اسرائیل کے درمیان سیکرٹ میٹنگ ہوئی تھی، تو اس حوالے سے ایڈیٹوریل تھا، اور اس میں یہ ٹیل ایویو ورڈ یوز کیا گیا تھا کہ جس میں یعنی اسرائیل ان کے سٹی کا ذکر تھا کہ اس کو ریکاگنائز کیا جائے ایز اے اسٹیٹ. تو اب یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے، ایسا ابھی سمجھا جا رہا ہے، یہ پروف نہیں ہوا ہے، کنجیکٹر یہ پروف نہیں ہوا ہے ابھی، لیکن یہ نیوز میں بھی ٹرو ہو کہ جو ابو ظبی کا فیصلہ ہے، جو ڈیسیجن ہے، اس کے پیچھے جو ہے جیو پولیٹیکل سچویشنس ہیں، چینجنگ جیو پولیٹیکل سچویشنس ہیں. Specifically, the UAE's acceptance of Israel came as a bombshell in September. جو یو اے ای کی سپٹمبر میں خبر آئی تھی کہ انہوں نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، تو یہ ایک بہت ہی زیادہ سرپرائزنگ نیوز تھی، سرپرائزنگ ایونٹ تھا یہ، ان پلیزنٹ سرپرائزنگ کہ اور اس کے علاوہ یہ ریومرز بھی چل رہی تھیں، یا افواہیں بھی تھیں کہ جو پاکستان کے فارن فرینڈز ہیں وہ بھی پاکستان کو فورس کر رہے ہیں، دباؤ ڈال رہے ہیں اس پر کہ وہ ٹیل ایویو کو ریکاگنائز کریں. اور یو اے ای نے ایکسیپٹ کر لیا ہے، اور یہ جو ہے بہت ہی زیادہ سرپرائزنگ نیوز تھی. اس کے علاوہ پاکستان کو بھی فورس کیا جا رہا ہے. however if the ban is indeed about COVID-19 doubts still remain. اگر مطلب ایک وجہ تو ہمیں ایسی لگ رہی ہے کہ یعنی یو اے ای جو ہے ایکسیپٹ کر رہا ہے اسرائیل کو، اس وجہ سے پاکستانی کو ویزا نہیں دے رہا ہے، معطل کر دیا ہے. لیکن اگر کہانی ایسی بھی ہے کہ جو ہے جیسے کہ وہ خود بتا رہے اپنے منہ سے، یو اے کے فارن منسٹر کے جو ہے وہ بین ہم نے کووڈ-19 کی وجہ سے لگایا، تو اب ڈاؤٹس تو ابھی بھی رہتے ہیں، جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں اس کے باوجود بھی ڈاؤٹس رہتے ہیں. دین دا یو اے مسٹ کمیونیکیٹ ٹو پاکستان the steps it needs to take to resolve the issue and ensure the Pakistani can travel to the Emirates without hindrance. hindrance کا مطلب ہوتا ہے رکاوٹ.
डाउट्स तो अभी भी रहते हैं कि अगर कोविड-19 ही मसला है तो यूएई को चाहिए कि वो पाकिस्तान से राब्ता करें, जो इन दोनों के दरमियान इश्यूज़ हैं उनको रिज़ॉल्व करें, ताकि फिर जो है पाकिस्तानीज़ बगैर किसी रुकावट के, बगैर किसी मुश्किल के एमिरेट्स में जा सके. बट क्वेश्चन विल लिंगर ऑन अबाउट व्हाई पाकिस्तान एंड अदर स्टेट्स वर सिंगल्ड आउट फॉर वीज़ा बैन. लिंगर का मतलब होता है स्पेंड अ लॉन्ग टाइम ओवर समथिंग या ताख़ीर. सिंगल आउट मीन्स, सिंगल आउट की मीनिंग होती है टू चूज़ वन पर्सन फॉर to choose one person from a group for special attention. लेकिन क्वेश्चंस अभी भी काफ़ी अरसे तक रहेंगे, लिंगर काफ़ी अरसे तक रहेंगे कि पाकिस्तान और दूसरी स्टेट्स को क्यों जो है वीज़ा बैन की खबर सुनाती गई, यानी उनको क्यों अलग कर दिया गया कि उनके जो वीज़ाज़ हैं वो मुअत्तल कर दिए गए. आफ्टर ऑल दिस कंट्री विद सम 4,59,000 confirmed coronavirus cases is by no means more of a threat to the UAE's health system than India, which had just crossed the grim milestone of over 10 million COVID-19 cases, or the US, which tops the global total with nearly 18 million cases. Neither of these countries was in list of countries whose nationals were barred from being issued new UAE visas. यहाँ पर कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जिनको पहले बताना पसंद करूँगी मैं. सबसे पहले तो ग्रिम. ग्रिम का मतलब होता है वेरी सीरियस और ग्लूमी. माइलस्टोन क्या होता है? माइलस्टोन सिग्निफिकेंट इवेंट इन लाइफ. बार्ड का मतलब होता है ममनू. हमारे कंट्री पाकिस्तान में 4,59,000 कोरोना वायरस के तस्दीक शुदा केसेस हैं और इनकी तादाद बहुत ही कम है, क्योंकि जो इंडिया है उसमें 10 मिलियन कोविड-19 केसेस है, जबकि यूएस तो पूरी दुनिया में टॉप पे है कि इसके पास सबसे ज़्यादा कोरोना केसेस है जो कि 18 मिलियन है. तो फिर ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान को वीज़ा के लिए मना कर दिया गया है और ये जो जो यूएस है और जो इंडिया है, इन जैसे कंट्रीज़ को उस लिस्ट में नहीं डाला गया है कि जिसमें वीज़ा के बैन होने का है की खबर दी गई है, तो इनका नाम उसमें शामिल नहीं है, जबकि पाकिस्तान का नाम शामिल है और पाकिस्तान के कोविड-19 केसेस बहुत कम हैं. फिर भी वजह यही बनाई है कि कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से हम आपके वीज़ाज़ को मुअत्तल कर रहे हैं. Indeed, the matter is a serious one for Pakistan, as nearly 1.5 million citizens of this country live and work in the Sheikh Dome. Sheikh Dome उस एरिया को कहते हैं जहाँ पर शेख रूल कर रहे हों. तो क्या कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के लिए बेशक ये मामला बहुत ही ज़्यादा संजीदगी से लेने वाला है, क्योंकि 1.5 मिलियन सिटीजन्स हमारे कंट्री के ऐसे हैं जो वहाँ पर रह रहे हैं और वहाँ पर काम कर रहे हैं शेख डोम में. वाइल सच इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल टाइज आर इम्पॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान, it is also true that foreign policy decisions must be made on the basis of national interest. और ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है कि जो फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस हैं वो जो है नेशनल इंटरेस्ट की बुनियाद पर बनने चाहिए, यानी जो हमारी कौम को फ़ायदा पहुंच रहा है, जिससे हमारे मुल्क को जिससे फ़ायदा पहुंच रहा है, वैसी फॉरेन पॉलिसीज़ बननी चाहिए. द स्टेट नीड्स टू एक्सप्लेन टू इट्स फॉरेन एलीज दैट वाइल इट values ties with them, Pakistan will not be pressured into taking decisions.
اب اسٹیٹ کو یہ چاہیے کہ وہ فورن ایلیز یعنی اس کے جو دوسرے ساتھی ہیں فورن، یعنی جو اس کے اچھے انٹرنیشنل ریلیشنس ہیں جن کنٹریز سے، تو انہیں جو ہے یہ بات سمجھانی چاہیے کہ پاکستان کوئی بھی فیصلہ لینے کے لیے کسی دباؤ میں نہیں آئے گا، یعنی کسی دباؤ میں رہ کر کوئی فیصلہ نہیں کرے گا۔ یہاں پر ہمارا ایڈیٹوریل فنش ہوا۔ ہمارے چینل کو کائنڈلی سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز کو لائک کیجیے۔ آپ سے ملتے ہیں اگلے ایڈیٹوریل کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔